Balita gipaila-ila sa Philippine Statistics Authority kon PSA ang mas paspas, mas luwas ug masayon nga pinaagi sa pagkuha sa civil registry documents. Pinaagi kana sa PSA e-certificate service. Mahimong mag-request og digital copy sa mosunod nga dokumento pinaagi sa psahelpline.ph aron makakuha og birth, marriage ug death certificate. Mausab ang Certificate of No Marriage kon Sanumar o Advisory on Marriages. Apil na ang Certificate of No Death kun Senodeath o Advisory on Death. Ipadala ang digital document pinaagi sa email gamit ang Secure Access Link. Alang sa dugang seguridad, mahimong ma-verify ang e-certificates pinaagi sa pag-scan sa QR code sa cover page. Pagbisita sa official verification portal sa e-certificate nga o pagbisita sa official verification portal nga ecert.psahelpline.ph o pagbutang sa reference number ug authorization code. Giawhag sa PSA ang tanan nga pahimuslan ng e-certificate facility alang sa mas paspas ug masayon nga pagkuha sa civil registry documents.